Hello and welcome, ladies and gentlemen. We're about to begin. Let me just switch over to game capture and do our scheduled little disclaimer, and then we'll move on to the mission immediately. The following video is a fictional gameplay scenario created within a military simulation environment. All characters, factions, and events depicted are part of a roleplay experience and do not represent real-world endorsements, affiliations, or support for any organisation. This content is used for entertainment and storytelling purposes only. Any resemblance to real-world individuals, groups, or events is purely coincidental, and/or is used in a strictly critical or narrative context. All actions shown are part of a controlled virtual setting designed to simulate tactical scenarios for entertainment only. Viewer discretion is advised. Ah, there we go. Lengthy, I know, but also very necessary given the nature of today's mission, which is a contemporary alt history, well, not really history, but a contemporary what-if scenario, shall we say. We have a conflict in the Balkans, and a sort of a Balkan Gostomel, basically, is how it was described to me. A paratrooper/helicopter attack on a fortified position around an airfield, and the job is to secure the airfield and prepare the general area for arrival of additional troops via said airfield. Of course, as you can see from the stream description and everything, it's happening in Kosovo, the sort of Cold War gone hot between the local Kosovo authorities and the government in Belgrade. And off we go. Today, it's gonna be unique, shall we say, because today I'm not in my, I want to say usual attire. Oh, sorry. So I had to mute the music there for a second, but you can enjoy the intro. And there we go. Alright. Well, we do what we can at any rate. As I was saying, let me just Alt-Tab and beautiful. We have audio again. Today, as you can see, I'm not with the stormtroopers, I'm not with the tanks or anything, not any of my usual roles that I'm qualified for in this community or have played a ton of. Tonight, or today, depending on whether you're looking at in-game time or real-life time, I'm going to be in the artillery. Specifically, we're not going to be using any long-range, we're not going to be using any traditional artillery weapons like howitzers and mortars. We're going to be using a 9M113 Cornet. That is going to be our primary weapon. Da. To je to. Pravite opremu, prijavite ako nešto fali. Zna neko na kojoj smo vezi? Pa možda ili 310 ili 312, ne znam. I'll check the radio. Za 10. We're on 310 megahertz. 310. Set. Ajde probajte da sastavite taj kornet. Aha.
Kako se dopunjuje ovo, čovječe? Evo ti ga, možda ovaj ammo handling, evo ima tu, Ajde, load. ti probi, aha. Dobro, ti imaš municiju. Da, imam municiju za to. Koliko znam, ovo je samo protivoklopno. Koliko se ne provjeri samo municiju koju imaš za njega. Jest. Neki ATA GM 9M 13312. ATGM 9M. Da. To su kumulativne sve. Ja sam prvi put u artiljeriji, tako da ne zamerim, ne znam ništa. Dobro. Ni ja nisam najstručniji. Kraguj, znači on se navodi preko miša, ali tako? Tako je, kao to raketa isto, znači ispališ preko, držiš miš preko, odnosno nišan preko mete i ide raketa ka centru i to je to. Možete da ga unloadate ako nije već. Pakuj ga na leđa. Sad, specifična stvar za večeras, mi nemamo konkretan plan. Odnosno, jedino što nam je poznato da ćemo se spustiti na DZ Beograd. Vidite So we don't have a specific plan for tonight. We're gonna go to our landing zone over here with Alpha 1, 2 and 3. Sad, zadatak će biti posle, naravno da se prvo zauzme aerodrom, da se sve očisti i potrebno je da ostanemo na njemu do dolaska pojačanja. And we need to clear out the airfield first and then hold it until reinforcements arrive. Očistiti ceo aerodrom. Nećemo moći da nalazimo neke najpovoljnije položaje. Tek, znači, nakon čišćenja. A i posle toga očekujte dosta nekog prebacivanja ili da stignemo na jedno mesto, oni da nas zovu na drugo, pošto nemamo... And even when we're done with that, konkretno treba. quantity is some protivoklopna. Yep, I know. S obzirom da je ovo I know. protivoklopno, znači gađat ćemo pretežno vozila. My chat isn't working on the other end. No, that's fine. I can see it on the second monitor. The sky is ours, as they say in, I believe, Wano. What's up? Hey, how's it going? Jel to samo ima Kraguj ili ima nije? Ti nosiš... Šta je ovaj IR strob i Fulton? To ti je strob i lampa. To kačiš na glavu, nebitno sad. Jel imate night vision možda? Mislim da vam neće trebati svakako. Negativno. Dobro. Ja imam. I samo preko interakcije da ga pomeri negde u stranu. Ili koja je šansa da se pozicioniramo negde gde postoje neka vrata od nekog hangara i da po potrebi istrčavamo iz tog hangara? Ja sam tanak s municijom, isto 3 okvira plus 1. Da vam selamak. Imaš skar, jel? Da. Da. Zanimljivo, imamo ovaj okvir od 20 komada. Da. Ajde, budite ovdje da potražim kutiju samo. Ja ne mogu ni da nosim mnogo više jer ovaj kornet, sa kornetom 44 kila imam, tako da... Ja imam 35 ram. Dobro, ti možeš ponesiš još malo. Neće nas ni kretati mi toliko sigurno. Pa, ne znam, imaju samobilačke dronove, tako da ja očekujem da nas šetaju dosta. Pa nas. Mi smo neka leva smetala. No, ako dođe neki tank nešto, bit ćemo
najvrednija stvar na aerodromu. A jest. Yeah, we're not exactly going to be... They have FPVs. Yeah, that's what I said. They have FPV drones. That's going to be a problem for us as a static weapons team. We're going to need to find some good cover, hide somewhere, but the main problem is... initially, when we land, we're not really going to be able to do much, the three of us. Maybe we can help out with cleaning some of these buildings or something. But as far as the... Yeah, that's what I was saying. My ammo, would you call it, assistant here, said he doesn't expect us to move a lot, but yeah, we're going to be running around all the time because of those drones and stuff, especially because of enemy vehicles. I can see this road as a potential threat to the airport, and the road up here as well as a potential threat, and this one. So it's 3 different directions that we need to cover with one ATGM launcher. Not easy. Pa ja ne mogu da nosim više, ali ne bi bilo loše da ponese neko za mene, pošto sam baš tanak sa svim visočima. Mogu ja, imam 35 kila. Što onda ću ja da vam ponesem? Ja sam na 44 sa ovim kornetom na leđima, da znaš, samo ako treba se trči negde malo teže. Dobro, nećeš ga nositi ti. Ti mi stane, možeš i da ga montiraš. Ajde vamo, da vidite. Još jedna bitna stvar, ko se preda, oduzimate naoružanje i onda to prijavljujete meni i ja to predajem komandi. Da znate obojica, znači priđete ovdje do kutije, idete na interakciju, take, imate dole rakete Pors, nemojte sada vadite. To će vam izvaditi, piše imaju 2 kutije, pretpostavljam. Pojavit će vam se ovakva neka kutija, sad ovo je municija, ja sam izvadio. Jasno. So that's how we're going to rearm from these things. You walk up to it, interaction, take, and then this is ATGM rockets for our Cornet launcher. As far as the crate is concerned, backpack. Ćemo mi kutiju nositi s nama non stop, jeli? Zapravo ponećemo jednu kutiju sa raketama. I'm going to take one box with ATGM rockets with us, probably in the helicopter, I'm assuming. If I don't knock out an enemy helo with an ATGM, I've done nothing this entire evening. Just for the record, I'm putting it out there. Sačekaj to da provjerim ja sekundu. Tu sam za 30 sekundi ako zove neko. Ajde, brojim. Okay, just 30 seconds. Ti možeš da dodaš ove kutije, šta je? Jel ti možeš da dodaš ove kutije municiju? Jebote, šta je ovo? Idemo u inventory i pakujem preko toga, ali tako? Što neće, ništa je. Kako mi je krenulo svaka čast.
Bukvalno nemam ono za plus, tako da. Mogu da oduzimam, ali ne mogu da dodam. Jep. Alright, back. Sorry about that. We need to answer the door and get something to drink. Čujemo? Da. Uzet ćemo obe ove kutije sa raketama. Ja ću da vam izvadim, vi uzmite. Čekaj. Evo je prva. Evo je druga. Uzimam drugu. Samo sekunda. Taking these boxes, U drugu mi osmicu. and we're going to the second MI8 on the runway, and we're packing them inside the heli. Znači Grom, ideš u drugi Mi-8, prenesi samo, u stvari ništa, idi slobodno. Jasno. Nije frka što toga tiče. Call sign for tonight is Grom, or Thunder if you prefer. Možemo da krenemo? Na prijemu. Now the Alpha 3 over there. Emek, vidi samo gdje je medicina ako mi to. So, yeah, we do have GPS as well. That's going to be useful. Fun fact, I believe the most popular stream... Tu ispred nemoj još da ubacuješ. Da čekamo pilota. Osim ako nije nužna potreba. Ovaj sljedeći je treći. Ovaj je ispred mene. To ja Tak bi trebalo, da. Pa ti, jesno. idem ja da vidim da li imamo kutiju za medicinu. Jasno. Oh, there's Humvees too. I doubt we're going to be able to use them, given that our objective is pretty far away from the airport. Jel imate ovaj dagger? Preko self-interakcije na equipment. Negative. Samo klasičan Yeah. GPS. Dobro, to bi trebalo se nabaviti, samo ne. Yeah, we don't have a micro dagger. We have the classic vanilla Arma 3 GPS. Should get those micro daggers probably at some point before we take off. Čekajte trenutak. And there's our fat transport helicopter. Gonna take us to hopefully the airport and not crash land somewhere between here and there, but we will see. I expect that we're going to do a little bit of waiting until the helicopter pilots get here and till everyone else is ready, because we all need to leave at exactly the same time.
Well, not much happening so far, though it is always, I think, pretty cinematic and cool to look at the troops moving around like that, you know, marching in formation, checking their gear, bringing boxes and stuff. Even though the Arma animations for carrying boxes are, shall we say, somewhat lacking. Well, literally lacking, because there aren't any, but, you know. I am wondering, though... no... okay. I do have this, too. It's, Momci, jedna stvar, vratno će i piloti da napomenu. Ima jedan protokol što se tiče iskrcavanja, sad ne znam koliko će biti ispoštovan. Ne iskrcavaju se svi u isto vreme, nego trebalo bi valjda ili će neke brojeve ili će da prozivaju, ne znam tačno. Iskrcavat će se čovjek po čovjek. Samo sekunda. So there's a protocol for getting off the helicopter. Tako da ići ćemo samo redom od ozdo. Kolona stoji pognuto. Kada dobijete znak, krcava se prvo Kraguj, nakon 5 sekundi Lukson i na kraju ja. Da znate da ne poletite odmah za ostale. Ništa. Jasno. I pri iskrcavanju izvadit ćete Da. Alfa 2, me čujete zemlju, me čujete i vi pozadi. Jasno. Odlično. Nešto tokom iskrcavanja idemo ovako, prvi par će biti Brka i Đala, oni će se prvi iskrcati. nadovežite se na njih samo. Nakon toga, nakon 2-3 sekunde ide drugi Da, par, tovarima i mi, odnosno kutija. Šapa i Mile, pa ide treći par, odnosno za sada cijela zelena borbena grupa. Jel to u redu? Jasno. Na kraju ćemo moravati i ja da izađemo. Odnosno da se iskrcamo. Nema veze na to. A, nema potrebe. Što smo pognuti ako helikopter još nije upao? Da te bole kolena malo. Pa to ti kažem, plus ova oprema treba da se umorim prije nego što dođem tamo. Ništa onda. Odeljenje može da se spraviš. Sad ovaj uključi ovaj lift, Imao bi Ništa, malo posla uzmite koliko puške u ruke, da kada budemo se desmantovali da vam budu odmah puške u rukama. A ne morate da ih hvatite. i odkostiti. Nemoj još. Po helikopteru ih odkoči. Kukaj samo 2 puta se trlo. Naravno će se spakovati, jesi? Jes, spakovan. Rekao sam nego ne, mislim da mi nisi čuo. Ništa, čekamo. They've packed the boxes inside the... Samo je Sad gotovo. bit će da ga sramota. They've packed the boxes inside the helicopter. Ignore this goofball in front of me. Just a friend from the stormtrooper guys and our training and stuff. It's inside joke, the hand gestures and stuff. Anyways, as I was saying, they've packed the boxes inside the helicopter. Za naređenje komande idemo svi pognuti u helikopter. Crouch, we're going Primio grom. to duck and get in the helicopter like this, even though I don't think this is really necessary for when the helicopter's stationary and in base. From the training I've received, this is called an administrative embarking, and you do it standing because there's no reason. You're not in combat, you're not expecting anyone to start shooting at you, you're in your own base, with multiple layers of security around you. You just walk up to the helicopter in single file, one by one, and Nije valjda mat. you just get in like that. This is done for when you're in
sort of combat situation, or the helicopter's rotors are on, or etc. etc. Anyways, that's how it was explained to me. Doesn't mean I'm necessarily right or wrong. Dobro večer. Dobro večer. Dobro, morat ću da vam izjasnim malo pravila o letelici i ponašanju u njoj. Prvo pravilo je da sam ja najstariji po činu letelici, to znači da ja imam zadnju reč o svemu što se dešava u njoj. Razgovor u letelici... The commanding, most senior ranking official in the helicopter is always the pilot. He has the final say on what we do in the helicopter and what happens to it. I izlazi iz letelice i ja nemam pravo da polećem dok ne kažem svi da su ušli. Nema izlaska iz letelice bez dozvole pilota. There is no exiting the helicopter without vi izlazite. express permission from the pilot. Piloti posao da upravljaju sistemima letelice, to znači da ne smijete dirati ništa u Don't touch any buttons in the helicopter. Don't touch the MGs, the radio. The ejection seat, I'm just kidding, there isn't an ejection seat, but if there was, probably shouldn't touch it. Sorry, the lever, not the seat, but the ejection lever, button, whatever. Alfa 2, počnite sa ukrcavanjem, ajmo momci. Crveni kreni sa ukrcavanjem, 1 po 1. Alfa 2 jeste na dugoj. Jesmo. Ništa, Goksi, podelit ćeš tvoje zelene u jedan par, ja i ti ćemo biti drugi, da znaš. Okej. I ja ćemo izaći zadnji. Ajde, Zemo, samo hrabro. Onda ćemo stati svi. And here we go. We are almost all aboard. I'm going to use this time to set up my second channel on the radio. We're going to set it to 31, and we're going to set additional 31. So there we go. So we're also going to be able to listen to the platoon command radio frequency to hear what's going on, and in case we go down. Platoon command is Alpha, right? Yeah, platoon command is Alpha. Let me just switch to the other channel because I don't need to see the helicopter lines. I need to see our marker over here. Call sign for the helicopters tonight is Steel. Steel 1, 2, and 3. That's the metal, not the verb. Radio silence.
Charlie 2-1, poveće brzinu. 2-1, krenu. Čelici, radio tišina. All steals? Right? That how you would say it? Is steel 1, 2, 3? Yeah, all alphas, all bravos, betas, whatever. Yeah, so all steals, radio silence. That was a ray of sunlight, but it looked like a drone, and I think the PTSD is already starting, because the enemy does have FPV drones, like I mentioned before. That's going to be... Do I say interesting or a nightmare? Because it's going to be both, but from a viewing perspective, probably just interesting, right? Oh, we've had an explosion. We're popping flares. And in approach to the airport, we also have two enemy helicopters? No, those are our helicopters. No, those are definitely our helicopters. I saw our own emblems on them. Ah, but those are not. Those are Black Hawks. Those are enemy Black Hawks and supply trucks, NATO and US donations to the local security forces. I don't see much in the way of enemy forces on the airport itself, which is kind of interesting. There wasn't a lot of fire coming towards us, not a lot of AA or any... Well, actually, no AA. Prvi par napolje. Alfa 2 prvi par. Alfa 2 drugi par. Alfa 3 treći par. Alfa 2 prvi iskočio. I didn't get the go-ahead to move.
Pogođen. Ode stavi pa jedan da nastupim sa Special Operation u 1. We are on our DZ, right? Yeah. Minus. Alright, my hit? No, just a light injury. I didn't get the orders to move or not move. But previous orders were to leave at the LZ. Damn it. I wanted to come and pick up some of the wounded and move. Digao sam se. Ajmo, izvlači se, dajmo, izvlači se do ziga odiste, dajte. I think if I had to list the number of ways I've been hit, Jesi živ, Mara? Ja, digao sam se. see if I can wake up. Operativan. Čujemo. Negativno, mogu da izvršim prelet sad. Čelik, daj mi sekund da proverim stanje sa jedinicom. Čelik 1, Čelik. Grom, trojka za jedinicu, prijem. Da su izbombardirali na 10, kako su dalje opustili za mene. Primljeno, drži se sa jedinicom do sad, pokupit ćete nekog... Grom, trojka za jedinicu, prijem. Trying to get my commander on the horn. Zeleni, zeleni, donesite ranjenike do ove kući. Čelik, 2-1 za Čelik. Na vezi. Luksuje, mi ćemo se pridružimo Alfi ovdje. Dva, nemam drugo šta radimo, ne mogu dobijem komandira na vezi. Ostao je u helikopteru, ja mislim, kad je otišao heli. Da nije ovo, a ne. Nije, ostao je u helikopteru, on, ne znam da li tehnički problem ili šta. Izvuci Guksija. Uhvati ga, nosi Guksija, ja ću. Čelik 1, novi Čelik 1,2. Dobro. Čelik 1, i ja ću biti sa Vučijakom do vašeg dolaska. Iz tebe. Moravac, možeš svi menje. Aj tučno što pregovorim. Grom, trojka za jedinicu, prijem. Čelik 2-1 za Čelik, potvrdi dejstvo. I think I'm on the wrong radio frequency. Spremna da krene dalje u napad, u koordinaciji s Alfom 2. Primljeno Alfa 2, ovdje Alfa, jesi spreman? Dajte podršku ka zapadu i jugozapadu. Zeleni, spremite se za zapadu. Moravac. Ovdje je Alfa 2, ponovo operativni. Primljeno, da li ste spremni za dalje napredovanje? Alfa 2, potvrđeno. Samo jedan plan. Primljeno Alfa 2 i Alfa 3 otpočni dalje. Alfa 3, razumela. Svi vi, se čujemo? Čujemo sad. Sad se čujemo, zvao se 3-4 puta na radio, nemate. Dobro, kratka je veza. Budi ovdje iza zida. Okej. Čuki ima ovo žitvo.
There's my commanding officer. We're whole again. Alfa 2, gdje vam je komandir? Alfa i Alfa 4, ovdje Vučjak, već smo omekšali sektor 11 sa jednim okvirom iz AGS-a. Jasno. Ovdje tu nam je pilot Čelika 1 pao stabilišan. Ajmo, kreći. Negativno operativan je sada. Primljeno, Vučjak. Nastavi dalje po planu s Alfom 4. It's 45 kilos, man. I can't move any faster. Let me just go to 2. Decrease volume. Left only. Set. Switch to 1. There we go. Alfa 2, ovdje Alfa 3, prijem. Čisto. Take up some forward positions, see if we can hit anything from here. Help out our boys. There's a Humvee. Nadam. Treba još možda provjeriti na zora tu. Da. Nema neko od Bogle slučajno. Imam. Daj mi, molim te. Alfa 2, ovdje Alfa 3, prijem. Hvala vam. Alfa 2 na prijem. Divne nada provjeriti Da li ste upali ruševe na u vam. hangar da možemo da prođemo? Nemoj, to ti ovamo, vidiš na kartu, to je drugi vod. Let's see this sector. Nije zamišljeno da idemo tamo, ako me razumeš. Ah, so this is the second company that's gonna... It's not what we're gonna do today, it's the other, the AI is gonna take care of that, essentially, and just translate it for you. Momci, sačekat ćemo oni još malo. Da malo pročistim. We're gonna wait for the infantry to clear out Otprilike gdje smo se našli malo pre. the area. Tako da... Da. Problem je da se namestimo tako da podržimo dole i četvorku ako zaškripi kao što je zaškripao. Jasno, gospodine Vodniče, dozvolite predlog. Slobodno. Da nađemo neki položaj koji ima nešto preko glave zbog dronova. Jer ono tamo gdje smo se našli je čista poljana. Ovo ima neki hangar prava. Mislim... Mogli bi onaj hangar da uđemo, mada i on otvoren. Ima onaj hangar ovako pravo kad se gleda na jugozapad. Sektoru 12 u tom severnom delu. Izvesti me Da, ali ne možda gađamo mi odande. helikopter da preuzme pilota na DZZ-om. Najvjerojatnije ćemo onaj hangar tamo, gdje smo bili malo prije. Alfa 1, 2 i 3. Stanje. Pijemo, za sad smo odači, ulazimo u sektor 3. Pripremite se, ja mislim da ćemo kroz minutu da se pustimo. Gurajte zajedno, znači u liniju, Jasno. jedni ispred drugih, nemojte previše da istrpite jedan ispred drugih. I zeleni ti kažu malo da naša izdržljivosti snage. Da.
Well, I got to shoot something with the rifle. That's more than what I expected for the from the, you know, artillery guys. So Alfa, ovdje Alfa 3 clear. Na premu, Alfa 3 premu. Alfa 3 punog sastava, nastavlja čišćenje dalje u svoj sektor. well, someone managed to get up on the roof. That's admirable. Alfa 3 ovdje Alfa 1 sa tvoje desne strane. Alfa 3 prideš. I got a text message. And we are in. Evo me. Šta misliš, jel može gore na ovu ogradu? Teško će se ispali raketa od te ograde, nije mi sigurno. Možda eksplodiramo svi. Grom na prijemu. Trenutno sam na markeru, tražim malo povoljniji položaj da montira kodnice. Right, 24 is friendly. Da. South of my current position, are there any friendly forces? Yep, that's Alpha 4. Alright, so far so good. Alfa svim Alfama, obratite pažnju, ide dejstvo kao uporište 12. Gotovo. Fortified position 12 is about to be attacked by our Mi-24s. That is... Like 12? 12 is right here in the straight bank. Well, that's interesting. Jasno. Pazi samo na ovu žicu ovdje. Da li ja mogu ne donijeti sa ovim lopatom? Možeš da probaš. Got the cornet right there. Biću ispod, samo sekundu. Grom, trojka za dvojku, pre nego što nastaviš sa žicom, stavi jednu raketu u kornet prazanje. Evo, kako je stanje? Nek pinga.
Told them to put a rocket inside the ATGM because it's empty. They're gonna try and... Možete samo sklopiti kad je napunjeno to. Pokušat ću, pa ću ti reći kako ide. Je li napunjena? Sam prvo da vam loadam i da. Sklopljeno. Sklopljeno, ali 47 kile, ja mogu da šetam samo s njom. Ali može, okej. Hoćeš ono da postaviš da ja unloadam kasnije. Pa unloada je kasnije kad menjamo poziciju negdje dalje, da. Kad treba samo malo neki 2-3 metra, onda mogu ovako da ne punimo. Test. Ajde sad. Dobro. Samo kad... Nema raketa, ne. Dobro. Jesam sjeba. Nismo, nego Arma. Šta ti kažem? Da loadamo. Da nije kod tebe možda. Da. Ostane mi u ovom prsluku. Znači. Okay, so we can do that as well. Okay, just thought I saw something, let's just say it like that. Alright, and then plus, minus. U redu, krećemo u sektor 11. Alfa 2, samo me izvesti koliko vozila oko štaba imaju da mogu da se uđu. Alfa 2 primio. Right, so we can tilt the main gun and we can move the tripod itself if need be. Što kažeš? Kao da čujem vozilo, ovo što puca, možda nije. Imamo gore torrent. Dosta je pregledan onako. Aj spavite ga da vidimo tamo. Prazni ga, Lukson. Reci kad. Može. 2, 1. Man, that all tabs me. Spreman. We found a tower. The tower is somewhere in that direction. Yeah, up there. I'm gonna set up there, I believe. Da li imaju dozvolu za dejstvo po sektoru 11 piloti? Ima jak pul svaki. Odlično, kad su već tu da izrašetuju samo i 50. Aj probaj ti. Skinući ovaj turnik od noge jedan. Čekaj, ne mogu da stiga, pa samo sve ga čekaj. Alfa 3 na primu. Okay. Alfa 3 razumeo. Spusti se, ništa ovdje. Alright. Prime target up here. Crveni za
Belog brka ponovo Mile, operativan. dođi vamo. Razumeo. A ima neki... Ovi kao od prozora, studovi, tako da... Fizikalno sve. Mile, ajmo do uporišta. A i baš lansiranje rakete u sobi ne preporučujem. Komande, to sada rekao, pošto sam dizao VBG. Do bolničara sam na prvom spratu, odnosno na prizemlju. Moravac, imaš sekund. Moravac, imaš sekund. Dođi. Šivanje samo, pošto nećemo se vidjeti dugo. Samo, brat, paš da nas ne ziza nešto. Da. To je to. Hvala. So I just asked the doctor to stitch me up because I'm not going to see him in a while. Da vidim šta? Ovo je odao na hangar ispod, ali možda nije pregleda lepo. Nije lepo pregleda. Pa da, mislim da je bolje onaj tamo. Mm. Ili onaj objekat levo. Ajde da vidimo. Idem pregleda. Alfa 4 za Alfu, odlično dejstvo avijacije. Excellent work for the... Oh, to the aircraft. Although not the aircraft, the helicopter pilot, sorry. Imam jednu ideju. Budite u pripravnosti, momci, trenutno... Postavi ga ovdje ovako. I imamo ove sobe da se zatvaramo ako krenu da nas napadaju. Izlazit ćemo samo povremeno. Mislim, možemo da smatramo iznutra. Dole, da. Možda puniš? Na pripremu, prenesi Alfa. Alfa 1, ovdje Alfa 2. Jel se on 360 okreće, da? Da. Hitno, Što ga radi? Yeah, it's a lot of fighting, a lot of explosions. Unfortunately, we're not part of any of it, but it is what it is. Ovdje imamo na karti obeležena mes sredstva na jugozapadu. Prijavili su neko vozilo tamo. Ajde Obavesti me kada budeš ulazio u uporište 11 mi odadi imamo, nego odadi imamo kao na zapadnije. Prazno. Primio za sada sam na putu da tražim komandira negdje nestao. 3, 2... Alfa 4 upada u sektor 1. Oh god, yeah, I mean, it's... I really didn't expect this much of a bloodbath coming in, because Kraguj, montiraj ga ovdje negdje da gleda na dole. ka jugu. Tako je. Razumem. 3. Alfa 2 za sve alfe negdje Spreman. između sektora 7 se nalazi neprijateljski Hanvi. Prijem. Potvrdno, vidio sam ga, ubijen moj operator. Sektor 7, znači to je dole, niz put. Bravo, momci, ajmo, radimo. On je gore krova bi bio ovako iskreno. Možda bi sve pokrivao. Ovako pravo što viri. Alfa 1 od Alfa 2. Vidjet ćemo posle kad očiste.
Da. Eno tamo ima i merdevina tamo. Alfa 2, ovdje Alfa 3 prijem. Alfa 2 na prijemu. Ukoliko imaš A ni ova slobodnog zgrada ovdje bolničara, nije treba vaša. nam pomoć u štabu. Nije. Primljeno, šaljem ga. Tak bi možda i nju Alfa pre. 2, ovdje Alfa, prenesi, komandir odjeljenja je pao, Alfa 1. Možda prenesiš Alfa, ponovi. Prenesi šta si imao za Alfu 1, ja sam pre njih, njihov komandir odjeljenja je pao. Ja ću pratiti situaciju s tobom, nema. Upojište 11, meni su svi ljudi operativni. Primljeno, možeš, ajde. Primljeno. Drago, ili imaš azimut na tome ili nešto? Da, na ovom, kako se zove, radaru dole. Tačno je azimut imam u ovaj, zapojan. Alfa, ovdje Alfa 3 prijem. Prenesi. Držimo štab pod kontrolom, penjemo se na krov da skinemo zastavu. Evo naši skidaju zastavu levo. Right, take a look at that. We are removing the flag. The operation to take over the airfield has been a success now. A much more difficult job to hold it. Negativna avijacija se vraća u bazu po popunu. Dron! Drži. Mislio sam ukoliko mogu dejstvuju po uporištu 6 i 14, ali organizovat će se to sad sa AGS-om, s Vučakom. Ti ga vidio ili čuo? Čuo. Dalje se malo. Tamo negdje prilike. Iznad nas direktno. Beži unutra. Statičan je, dozvolo da ga skinem ako nije naš. Slobodno, nemamo mi da. Oboren. Odlično. Ja sam mislio tek sobija. Izviđački, onaj DJI. Alright, good job me! Just gonna pat myself on the back. Zavisam, ne možete brzo kopter ovo, trebamo 2 minute, bože. Pazite samo zapadnu stranu preko tih vagona. Ovi su problema malo. Yeah, but there's only 3 of us. It's, I'm sure one of us can dig, but that's not gonna take... Ide dvojk. It's gonna take a while. Alfa 4, ovdje Alfa 5. Still drone pada. Yeah, I saw that drone go down. Felt like an aircraft fell on that. Opet idemo. Alfa 4, ovdje Alfa prijem. Idemo do zastave. Da, prijem. 3, 2, 1. Sklapam. Zahvaljujem, ja da sam Spreman. krećem dalje. Crno se sam recimo. Alright, we're going up to the flag. Where it was a minute ago. Alfa 2, ovdje je Alfa, pošalji svog bolničara kod Alfa 1, na marke Alfa 1. Vijek se nalazi kod Alfa. Suki ima merdevina ovdje. Primjer, Alfa 1, dobit ću tome mog bolničara. Dođe, čekaj. Imamo merdevine na ovog duga. Alfa 3, ovdje Alfa, stati, molim. Alfa 3, zelena borbena Verovatno, grupa. drži ovdje položaj, Dole su ti. drži šta ovaj, da drvo nabući ovdje, ja ću nas još. Ne može, pokušavali smo. Prekinuo se Alfa 3, ponaši. Alfa 3, svi su živi, ali su još dvojica iz zelenih van česti.
mnogo otvoreno. A i vamo. Povucite u zgradu, Montiraj ga ovdje. Postavljam. O, gospod artiljerci, dobar dan. Dobar dan. Spreman. Slobodno budi na njemu i osmatraj. Imam jasno vizualno putnu komunikaciju na azimutu 143. Ajde pa onda ako si završio peđe, samo me zaši i stavi spring. Komunikaciju? Tako je. Koja vodi ka aerodromu, to je ova od kod UP8, vidiš. A, crveni? Ajmo, ulazite u zakon, unutra. Možete. Peđe operativno. Naređenje. Ajmo, drugi par, kreni. Crveni za belog. Is a hind, alright. It's one of ours. Jeste stigli možda municiju ti zaditi? Negativno. Pakleno je bilo baš popadali tu odmah oko helikoptera. Mislim da ćemo da se vratimo sad po nju. Čini mi se da dolazi do zone. Mogu ja ići po njemu. Možeš ti reš, a u stvari Ne, mogu bi. Stojkovski, Izvadi aj ti idi dole kod zelenih. Izvadi obe kutije ako ih bude. Jednu ostavi, a drugu ponesi. Dobro, tako se raditi po drugu onda. Pa možda i ne moraš, neko ostane, vidjet ćemo. Gdje će to da bude? There's gonna be a helicopter with ammunition for us that's gonna arrive probably around the same landing zone. Evo vam ove rakete. Ali je pitanje da će da sleti isti helikopter u koji smo mi ubacili. To je... Alfa, ovdje je Grom, prim. Da primam, preneki Grom. Potvrdi mi samo dopuna sleće na DZ Beograd. Potvrda. Opa! Drugi par, dođi na levi kraj objekta. Crveni na prijemu. Ajmo. Sniper just took a shot at us. Razumeo. Crveni. Da čekaj, nema još. Na našoj marki smo pronašli 2 Humveeja koje ćemo iskoristimo za prebacivanje na sljedeći zadatak. Primljeno za sad obustavi, samo zadržite sve vaše položaje dok se ne popunite sa municijom. Alfa 3 razumel. Kume, se čujemo? Čujete? Za koliko dolazi helikopter? Ne znam šta ću. Je, kako je stanje sa tom municijom? To upadaju po vođu. Pratite ove prozore. Prati gore, jedan gleda dole. Krenu. Na prijemu, negativno, sačekaj još minut 2. Daću ti ja znak kada kreneš. Ako je tvojim ljudima potrebna potpuno u vidu municije, pošalji dvojicu brzo ka DZ Beograda iz kutije i izvuku municiju da se popunite da nastavite dalje. So they're organizing ammunition and medical supplies to be delivered to the previous drop zone, or a landing zone if you will. And I'm taking sniper fire.
So let's not stand there. Or maybe let's try and pick a fight with the enemy sniper, you know? I'm not quite sure whether really what's the smarter of the two options. Da li je Alfa 4 kod hangara? Alfa 1 od Alfa 2 prijem. Ovo što ja vidim je 150. Give me a second. A prenu sam da ne vidim. Alfa 1 od Alfa 2 prijem. Nesi dvojka. Mi smo očistili ovaj objekt u sektoru 6, ste bili blizu nas. Čekamo te da... Zašto ovo korišti? Pališ mi šta ćeš se? Nije. To je tvoje, ako hoćeš možemo mi da očistimo. Pa kad će već ušao? Automatizno, strela. Ulazi od... Apologize for going away for a second. There's Momci, obratite pažnju na naše dronove i na tuđe. Jel ti smeta još neko? ne, ništa, to je to. Naš dron u vazduhu, ponavlja naš dron u vazduhu. Neko nam pade. Snajperi sa neki gađa ovdje, evo upravo. Sa juga. Naš dron, naš. Jel imamo doktora ovdje slučajno? Imaš. Okej. Reci kume. Tražite gore, tražite čovjek, evo. Ovdje, iza tebe. Evo ga, Slavke, pomozi njima, bro. Trenutno smo na uprištu 6, očistili smo, idemo dalje. So I'm going to explain my logic to you for this ATGM situation that we have. There are well, I don't really count this as a road going towards the aircraft, the airfield. There are 1, 2, 3 roads that lead to the airport. I don't expect enemy forces to necessarily follow the road itself. They could be a little bit left or right of it, but I also don't expect them to come from the freaking mountains. So, although there's not much in the way of mountains over here, but you know what I mean. I don't expect them to go just, you know, trod their way through the forest like cavemen, right? I expect them to use some of these roads to reach the Potvrdno i ja sam ga osmotrio sa svojih položaja, delo je čisto. Trojka za jedinicu, prijem. Naši dronovi su DJI izviđački, jel tako? Da. Nemamo FPV. Nemamo FPV. Alfa, obratite pažnje, opet imamo celevod. Molim te upali cijelicu kako bi se raspoznali. Alfa, obratite pažnju, naša cela na cijelicu do vas. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, status, municije, medicine, možete nastaviti Čuki, dalje. gdje ste? Alfa 1, potvrdu, čekam zdravi, krenem da... Alfa 3 negativno, čekam da mi se vrate ljudi sa dopune. Alfa 2 također čeka da mu se vrati ljudi sa dopune. Također ne nalaze se rančevi na dopuni, da budete obavešteni. I can't really shoot it down. I only have 2 magazines left, so I don't want to
aerodromo. Prijem. Prenesi. Da li se u dopuni nalaze i municija za AGS? Negativno, prošljamo to da već. That's the Zeus, by the way. Ila, organizuj popune i za AGS, i za Reci. Šta je problem sa koordinatom? Reci. Kako misliš ne radi? Radi. Verujem. Onda vi ne dejste. Koliko može? Pa nismo... Gledno ne gledate imali kakvi cilje. Sve zadatke koji su bili zadati. Primljeno Alfa 4, podelit ćeš se i zauzeti uporište 7, 8 i kako se zove, čuvati jugoistok i istok. Imam dva uporišta, jednu na komunikaciji, jednu u sektoru 11, na koje tačno mislim. Ovo gore gdje je na čistini. U redu. Uporište 8 koje se nalazi u šumi istočno od sektora 20 je savršena pozicija za blokadu. Droni za nas. Primljeno, ako hoćeš zauzmi to uporište, ako možeš. Umjesto sedmice. U redu, tako ću da uradim. Vozilo, putna komunikacija 143, tražim dozvolu za dejstvo. Čisti. Uništeno. Pa ja. Alfa 3 prijem. UP12 i bolnica očišćeni. Bravo. Dobro, ništa krznulo te malo samo, ja kažem čisti. Alfa 3 razumela. Ustaći za sekundu. Alfa ovdje Vučjak, uočili smo i neutralizovali smo laki oklop koji je došao iz pravca jugoistok. Odličan posao. Nisu oni, mi smo, ali nema veze. Nemamo više medicine. Dobro. Primljeno, trenutno organizujemo popunu, malo će trebati vremena, sačekajte. Molim vas, do tada ukopajte se, ako imate akciju. Ovaj broj da se kruži direktno su taj. Ma skidaj bre taj dron. Ajde, 4 komada da budemo početi borbeni. Da, unikala. Dvojice, podelite ovo. Ma nema šanse. Primljena osoba. Ilija, vidi da napraviš DZ negdje kod tebe sam, kod tebe sam. Mogu da svete na put, znači da znaš. Okej. Jesi me čuo? Jesam, evo, pored tebe. Dobro, ja sam dole, to si dobro. Čusto, Za koliko će bude ovo kako se zove, veselik? Pa... Ja sam još htio da ga stavim u sobu, brate. Ja ti kažem. Sobu te tačno ne bi digo. Eno ga, onaj laki oklop neutralisan. Niste evo im, kako se zove. Ali su preuzeli zaslugu. Ma, kojih šiša. Imamo ovaj dron još iznad nas i nemamo municiju više, jer ne znam gdje su one rakete što Luxon duži. Evo ga. Da se vraćam ili da čekam još? Na vezi. Potvrno, vrati se, izvini. Spremljeno, ako imaš komunikaciju sa njim, pravimo novi DZ, to lis koji se nalazi kod štaba. Ima ucrtanu zonu, samo još... Trojka za dvojku prijem. Eto ga, lis bagra. Rakete koje dužiš za kornet si ostavio ovdje negdje ili su sve sa tobom? Jasno, ispadli smo, jednu treba nam dopuna. A šta ono, Hami, nije Hami? Mislim da je MRAP neki, onaj britanski ili nešto, ne znam, teško se vidi odavde, ali laki oklop je. Čekaj, možda sad kad otišao, sklonio se dim, možda mogu preko ovoga da vidim. Da, MRAP. MTV mislim da se zove ili tako nešto.
kako se zove lik, ne vidimo od ovih marki. Ana, volni prema Lik koji si napravio je bager. Nagnem. Reci. Bravo. Puni. Punim. Pa mi reci kada se nasmeje, molim. Alright, we managed to take it out. Sorry I didn't really translate all of that, but it was, Gdje ste pogledali što? Da, eno ga onaj, kako se zove, MRAP na 143, da. Ljudi glasa su ono krija, tako. Primljeno, idi ka uporištu 14. Zauzmi uporište 14, uporište 6, ukopaj se tu i doćeš jugozapadni, jug i jugoistočni deo aerodroma. Alfa 3 razumela, izvršava. Alfa 1 u pol, sektor 9. Tamo izgleda dopano. Kad pogledam po karti. Da. Tamo Koliko imaš je municije, Luksine? ja kod sebe 2 i kod njega u 1. Tamo je dopano izgleda. Tamo je vučak. Napravili su ovdje list, sad ćemo vidimo šta će bude. Dobra, idem. Alfa ovdje Baci vučak slovke i prebaci čuvaj. priča šta je on planirano sa moje strane za gotovo. Primljeno. U Alex pobirao. Izgleda više kako rasprsa nešto. That's, is that a fuel tank that exploded? Yeah. Looks like it. Nije naš. Otišao ka helikopteru. Prolazim ispred. So an FPV drone went towards the helicopter. Primljeno. Alfa 2 sal. Primljeno, izvesti me kad doći sektor 9. Rekao, izvesti me kad očistiš sektor 9. Alfa 1. Slušam. Možeš da iskoristiš ta minsko-eksplozivna sredstva da miniraš put i šumu zapadno od sebe, ti ćeš da gledaš sa uporišta 3 i sa uporišta 1 zapad, jugozapad i jedan deo severozapada. Uporište 1, uporište 3. Keep this thing looking over there. Wondering if they might try and attack from the northeast of the airfield. I'm just, I'm quiet because I'm keeping an eye on both for ground-based threats and drones in the air. Those are all potentially problematic. Idem ja da vidim da li ima naš sanduk u tijelu. Idi i ako ima izbaci svu municiju koju imaš kod sebe tamo, dobro, znači tu sa Alfa gađa se. Da neko sanduk ili da uđe. Šta god, znači pravi samo što više. Mislim izbaciti ako su opet Pokrenemo dobro da izvoramo kutiju momci, ajmo. Alfa 4 ovdje Alfa 3 prijem. Šta beše piše na sanduku? Približavamo Pors. se do markera, zauzimamo pečat.
Try and see if I can spot anything all the way to the right side over there. Move the whatchamacallit. Alfa 3 od Alfa 4. Tim koristima dole imaš par pruvinga, ja mislim jedan AGS-a, da li sposobni, ne znam, ih možeš da iskoristiš u odbranu. Koliko ti ne trebaju, možeš da ih doturiš do mog položaja. Kopam ovdje rezervni položaj. Primljeno. Ponesi ga ovdje samo na terasu pa ćemo idemo dalje. Alfa 2 na prijem. Alfa 3 na prijem. Sad čekaj, dolazim tu stvari. Momci, imate popunu na list bagrem u vidu municije i medicine i također važi isto za vuček i grom. Daljite ljude polako ka listu o kojim je potrebna municija i medicina. Poštovanje. Primljeno. Alfa 2 prijem. Alfa 3 primljeno. Se čujem? Da. Reci. Da čujem. Da. Ajde, dobro, okej, pošto je malo imao problemčiće. Za glasnim žicama, nema veze. Šta puče ovo? Dronovi, vjerovatno. Vidjeli smo 1, 2, 3, jedan teži, jedan lakši u vrtesi iznad štaba. Ja probao ovdje da sletim, neko prepeli ovaj moj. Ne znam ko vam dobro. Moj krag, unitio sam prevozilo sa AGS-om nego ti s tim tvojim poverom. Negativno, mi smo ga deknuli. Ja bi rekao sam ga ja dekao. Gav snimak, ima GoPro sve snimio. U pivo. U pivo. Dogovoreno. Biće vam potrebno pojačanje u vidu ljudi. Matke, još je predvide odakle će da dođe. Da. Usput, bingo. Dobili smo još jedan kornet inače. Dobro. AGS-om ovdje ispod vas. Ja sam prepuna, imam 60 kila, vrat. Predlažem da istovarimo neke rakete u ovoj kancelariji iza, da ne stoje ovdje na otvorenom. Imam 5 raketa. Pa lečit će se možda unutra nekih ovdje. Dobro. Lupčine, hoćeš ti da koristiš drugi kornet ili da ga čuvamo kao rezervni? Kako god hoćete vi odlučiti. Pa si koristio, znaš otprilike. Prvi put sam artiljeriju, vrat. Ma point and click, bukvalno, samo držiš končanicu na metu i ne pomeraš je dok ne eksplodira, to ti to ništa drugo. I ti kad pomeraš miš, znači kad ispališ ima ti zaključa kameru, nećeš moći da... Neće, može da pomeraš, možda je kontrolišeš u letu. A, dobro, ali mišem će uglavnom raketu dopravljati, tako? Ne, mišem upravljaš končanicu, a raketa prati končanicu. Nije kao maljutka. Aha. Što je još lakše, jer da pomera raketu miše morao bi da prati onaj crveni fosfor iza ili tako nešto, ovo je još lakše. Dobro, aj neka probam, baš ako ne budu kapirao, ne mora da troši mnogo. Montira je... Na drugu stranu, Da, a da vidiš... Trying to explain him how firing a cornet works, it's really simple, it's like works just like a toe. Samo kontra, ovako otprilike da gleda. Dobro, razmišlja. Ako da iskoristim, dakle... Da. Kornet. Kontrola, jel? Self interakcija, CVS mislim da se zove. Aha. Evo ga. I onda kao kutiju. Spustiš. Istovare sad tipa 2 rakete tu i ostatak tamo.
to jest napuni iz tovari. Evo ti ovdje dve. Imam ja kod sebe 4 sad. Išao vam ja na moment. Evo ti ovdje pored zida još dve, imamo mi ovamo isto. Je li imamo? Reče da ostavi... Nije ostavio, dobro. Dobra, on je 5 uzeo na dopuni. Gdje jeste? Ništa ne lezi. Samo drži kod sebe, imaš za tebe, ja sam uzeo mene ovamo, to je to. Bit of miscommunication. I thought he left some of the missiles here, but... Yeah. Dron. Naravno, ja gesam, sam je obavezno jedno. Pazi, imamo dron. Vratno nije. Izgleda ko dron broj. Sam sjavim. Tu je dron okolo. Idemo. Prenesi oko vas. Primljeno, samo ih poznati. Uništen. Let's go. Gdje nad uništi, da isjećamo na drva tamo. 2 drva tamo. Pa možeš, ajde. Alfa, svim alfama, još jednom momci. Ukoliko imate neko vozilo blizu sebe, uzmite. Dođite sa tim vozilom do... Shot down the second drone of the day. Let's go. Municijom i medicinom na vaš položaj. Market as destroyed. Alfa 1 od Alfa 2 prijem. Don't need the timestamp. Alfa 1 od Alfa 2 prijem. Pronesi Alfa 2. Da li dalje ima neprijateljskih mina u sektoru? Ne možemo iskoristiti. Prijem. Ne znam, moram da pomoći. Još jednom alfa za sve alfa, Vučeka i Grom, odličan posao momci. A vi ste se tu udenuli, a? Da. Dobro, dobro. Alfa od Alfa 2 prijem. Gdje ste? Prenesi. Neprijateljski dron je upravo uništio radio stolove kod mene u sektoru. Prijem. Ponovi samo još jednom, izvim. Prenesi nas, ima da spustam dron. Uništio radio stolove u mom sektoru. Prijem. Primjeno. Na vezi. Upanjene su lampice. Prenesi ponovo, molim te, ti bre, Mati. Spustam dron, upaljeno su svetlo na njemu. Dobro, drži ih samo to. Our own drone is coming down. They've turned on the lights in that drone, so... Nema pojačanja. We're good. I wonder where the AGS is. Is it down there? On the last magazine, man. I mean, Ideally, I don't need magazines as a guy on the AGS, but, you know. Alfa 1, Alfa
imate vozilo do lista Bagram da pokupi utilicu municijom medicinom za 2-3 minuta. Alfa od Alfa 2, mogu odlično da nađe vozilo, pošto kod nas nije bilo nijedno. Da bi dateo municija. Primjena. Je ovo naše? Naš. A koga? Pa sam ti lepo rekao da upali sve. A upalili su sve kulture. Nisu upali. Nisu upali na bilo evo, sad ti si ti. Ajde, ja sam ih upalio. Slipo. Ovog lista na, kako se zove to? Bagram, da. Kako ide, matke? E pa nije bio taj dron. Na vezi. Da su stiga dopune, ja sam... Primljeno. Trudite se da mi uvijek jedan helikopter barem bude u vazduhu ovdje. Znači kume, mogu da uzem ovo da stavimo rakiću? Primljeno. Attach a grenade to his drone. Make for a surprise landing. Kicked up enough dust to... Kume budi obavešten, dron u vazduhu. Goodbye, drone. Ali ja mogu da se popnem gore. Možeš sa druge strane. Ovdje. Imaš merdivan. Aha. Ne trebam ti ja uopšte. Vidi, sad nisi nastradao nikad neki. Bukvalno, stao sam se. Ne može da se spusti zastavica. Ne, čekaj. Ma može, nego nam ta lepša, vred. Ko je to rekao? Ilija, kad će ta... We can't take down the flag. It's glitched up there, which is pretty funny because we're, you know, fighting under the wrong flag kind of at this point. Well, you know, depending on who you ask, of course, but as far as our army is concerned, we're fighting kind of under the wrong flag right now, and there's a certain irony in there that I'm really enjoying at this point. Jugozapadno neprijateljsko kretanje. Jugozapadno. Da, vidiš tu šumu od koje ne vidiš ništa, baš tu. Isto, gledaj malo više udesno, jer ja mogu da ti pokrijem do ovu čistinu na jugu, vidiš. Nema za sada, imamo vizualno, ali sumljamo na jugozapad da će dato da nas udare, tako da obrati pažnju na taj deo tu šumu. Pažnje, imamo sa dronove vozile. Nebo ili pčela. Nije ovo naš. Pčela. Bravo! Dron se javi. Našli seku. Keep an eye on this tree line. You can see all the way down to the bunker. But I'm gonna need to do a bit of a interesting shot. I need to fire it above and then below. Oh, hello Mr. Nesta, how you doing? Zeka bi mi nešto poručio. Ništa, preleći ove zone koje su sad preleteo i kruži. Alfa, ovdje Alfa 3 tim.
Na prijemu Alfa 3 Trojka je sačuvala svoje Humvije u hangaru za slučaj da bude trebalo neko brzo dejstvo, možemo da se prebacimo gdje god naredi. Primjeno, glas. Potvrdno. Kume, mislim da vidim nešto, smatriću i obaveštavam te. The drone thinks he can see something southwest, probably again. Evo ga stiže, kume, vidim ga. Drone? Evo ga i helikopter i dron u isto vreme. Ka severoistoku dron. Ja ne vidim dron ovdje, čujem. Istok. Alfa, svim Alfa, Mont, ja kreću se samo svoje marke. Kume, sleći helikopter. Dobro. Ajmo dole da izvadimo to što. Imaš okviriška možda? Ima. Pass. Ask for an extra magazine if I can get one. No, boga smo ti. Ne znam, samo za drona nam treba bukvalno ništa drugo, bolje lovačke puške smo dobili. Imam ja, vam treba? Kako imaš 1-2? Ja imam 1,5. Evo i 3. Ja ću uzeti jedan. Uzmi 2 slobodno. Stop. Alright, there we go. There's more ammunition. I would have preferred a shotgun. Literally all we need, like a shotgun to fight off the drones and this thing to fight off the tanks. To sad se rekao. Just a shotgun, man. My kingdom for a shotgun, right? Like, what would I not give for one? Man, oh man. Alfa, Mont, dobit ćete municiju za sad, pošto imamo neki problem sa medicinom. Dok to ne rešimo, Moja greška. ja vas sam izvadi ovaj problem. Misfire. It's not supposed to happen. I'm just happy there wasn't a whole unit of infantry there. Možemo mi da pustimo naše pčele da provere okolinu. Naša pčela je odavno u vazduhu i proverava okolinu. Alfa 1 i Alfa 2 budi u pripravnosti, približavaju se sa jugozapada. Kume, budi obavešte, vidim vozilo koje je izgorelo južno od našeg položaja, prijem. Može pčela da preleti iznad mojih položaja da proveri. Primjeno, sad ću to urati. A potvrdio je da je donio medicinu. Ja sam vidio da smo istovarili medicinu. Ja sam je istovario, bre. See if I can zoom in. Oh, yeah. Oh, this is good. Oh, this is very good. Uništeno vozilo južno, duboko u šumi od našeg položaja. U blizini putne komunikacije Medved Pristina. Matija, uzmi tog drona i pošalji ga malo ka Alfa 4 tamo. Šta si rekao, neki tu? Izvidi tamo malo. Šta si rekao, kume? Rekao, uzmi drona i pošalji tamo kod Alfa 4 da izvidi malo. Jasno. Ovaj kornet kao da neće se pomeri više u desu. Neće, zato što imaš dve ove ručice na njemu. Na A i D ti se pomera tronožac, na miša ti se pomera ovo tilt gore. Probaj. Azimut 220 od štaba se nalazi To. posle uporišta 4 polja. Kuda se kreće, brati pažnju.
Alfa, tu malo vam još jednom ukrcajte svoje zelene i crvene borbene grupe koliko ste odvojeni i vucite markere sa sobom. Gotovo. Kume dron pomeren, prijem. Dobro, tu sam bre pored tebe jebote. A ne vidim ja ko je tu pored mene. Dobro, razderi se ako se ne javljam, znači nisam tu, mislim. Ajde, dobro. Yeah, it's more towards the west than the southwest. It's a Humvee. Tu sam, kume. Jel ono naš Humvee prilazi tamo? Vozila na putu. Istok. Prebacujem. Kume, jesi tu? Jel čuješ? Tu. Vozilo kod Alfa 4 na putu iza šume, ne vide ga. Dobro. U pitanju Alfa je 4, ovdje lako vozilo. pažnju, imate lako Laki vozilo oklop. istočno na putu od vašeg položaja. Čelik 3 isto tako ima na istočnoj Drago i gledam strani ti ja jedno komunikaciju vozilo. onda gdje je malo probio. Dobro. Ali evo ga, čuje se. Duboko u šumi. U šumi je reče iza. Neko je sve na dvoj. Se nalazi jedno Da. vozilo. Vidim ga, Humvee, dozvola za dejstvo. Može. Pogodio? Ispala pešadija, onesposobljenje. Aha, ima i toga, no. Alright, there you go. Šta li imam? Imamo čovjeka dok tega se treba. Nemamo dakle ne dobro, let's go. Mislim da je pametno da krenemo da silazimo dolje. Okej. Opalim te goli. Kakav se ljober, znači. Alright, that's good. That's just infantry, man, I mean... Da li može naša pčela neprijateljsku pešadiju ili Čelik 2, neka prim. vozila što vidi da ucrta na karti da možemo da dejstvujemo? Istočni deo. Treba mi pomoć mala. To i trenutno Ova radi, šuma samo istočna. buzije. Kakva pomoć? 09, Jel imaš problem? 09, 025. Sanitetske Matke, prirode. crtaj kako se zove na karti, kako se zove... Šta vidiš? Što ti je problem? Vidiš, default. Ne sanjaš svaku noć da ti pušim, ja? Koliko Nije mi ti valjda to problem. mi puši? Da je to pitanje. Otprilike sektor na 9, 4, Šta si bacio ovo? Delete this one, move that one. Sad ovo kesto zavoj. Treba. Koji je već 2 ili 3 da preleti na metu 1 i dejstvo tamo. Niz komunikaciju 12-7, mitraljez, moguće još jedan Humvee. na karti, isto to vaše položaj. Primljeno, Čelik 2, dobro dejstvo. Waiting for Treba nam dejstvo na that thing to metu appear. 1-3. Ponovi samo koji mat je... Meta 1, kvadrant 087, 027. Imamo napad na istok ka crvenoj borbene grupe. Obično dejstvo uopće. Nemam vizualno toliko pokušu.
Ali se I što smanjilo... je glas onoga Mićka što snima one zajebancije. Da li si primio za metu 1? Niš TV, Niška Matke, televizija. ponovi samo koje marker imate. Samo GoPro za sopstvene potrebe. Marker napad, oko 6 pripadnika. Alfa, ovdje Alfa 4, odbijen napad sa Prime Alfa 4 ima sve jedno odjeljenje malo razvijeno na istoku, daleko kod raskrsnice, marker napad od nas. primjen. Istotno niz put, to je zapadno put. Hvala. Matke, samo nastavite sad i... Wait, can you? Is my microphone working? Because he didn't respond. Yeah, okay. It is, apparently. Looking at OBS, at least it is. Alright. Novi laki okolo poznačene, ne vidim pošalju njemu prijem. There's another Humvee over there. Ovdje Alfa također ima laki okolo jugoistotno kroz šumu neki tu. Od putne komunikacije Medved Pristina. Da li vidiš na istočnom delu aerodroma ima ustanak pešadija 6 i laki okolo 5.50? Yeah, there's another armored vehicle, probably a Humvee or an MRAP, deep inside the forest, but we can't see much. Na prijem Alfa 2, Mi putnju koju smo dobili za dopunu je prazna skroz prijem. primljeno. Sad ćemo da idemo da rešimo. Yeah, that's absolute living hell. The resupply boxes that they've received are completely empty. Pešadija oko onog Humvija koji smo gađali malo pre nije eksplodirao još. Hoću da pustim još jednu da pukne, da pobijemo pešadiju okolo. Ajde samo da se skloni. Ali se skloni debelo, reci kad može. Može. Direktan pogodak, bravo. Ajde vidimo. Uništožen. Bravo, Krago i direktan pogodak. A skinuo ga još malo. Ma, samo posadu kroz šoferšajmu prošla, ovo je ubila vozača i pozadi dva. Yeah, the previous missile also knocked out 2 of the crew members and... Direktan pogodak, svaka čast Kragoj. Hvala, hvala. Momci, kad premenit ćete vozbe koje šalju, samo obršite markicu, da znate. Municija i medicina za pešadije. Alfa 2, ovdje Alfa 3. Do we have anything westwards? Probably not, right? Doći je ponovo helikopter sa apsolutno jednom vozilo dole. iz Bagrem. Reći ću kada može pušati čovjeka po kopnu. Ko je tačno? Ovo se ukrcao u 5.50. Ono je sposobljeno ne na helikopteru. Prenesi se. Alfa 1, Alfa 2, Alfa 3, Alfa 4, drone luke, status njim. Znači, ovaj koji je sad Bagrem. Let's see if they appear with the,
I can see them. Just can't do much about it from over here with this thing. That's frustrating. You want to help your guys out, but... Alfa 2, ogromni uspjeh, hvala. Alfa 1, Mission's getting really low. 3 i Alfa 4, status. Alfa 4 pod teškom borbom tamo na istoku, na blokadi, idemo naprijed. Alfa 3, na prijemu imamo trenutno samo napade sa istoka, crvena borbena grupa uzvraća svi ovo. Right, who's that over on... Oh, that's the red team of Alpha 4, yikes. Okay, now this whole area in between them that can be used by enemy troops. I mean, this is the same problem, or at least a similar problem we had previously when attacking a... I'm going to call it a similar airport. The layout was basically identical, but let's not talk about that right now. It's one of those Arma things. Ka markeru Alfa 1 crtica... Pao nam je komandir. Gdje je on? Eto ga gore na krovu. Bem ga. Na prijemu, traj. Evo, upravo ga stavljam po tebe. Već sam vidio što zde. Idi tamo krši kod ljudi bre. Gdje? Tamo. Tamo. Trebali biste da ste dobili vi vašu imunicu. Jel vam dovedo čovjek uvozio municiju i medicinu malo pre? Mi smo dobili municiju za sve. Neki sektor, spada. Dobili smo municiju za sve ostalo. Primjer. Znači, nije dostavljena municija za naša oružje. Primjer, da razumijem se, sad ću ponovo da probam, da vidimo što se dešava. To je pokupio neko puno, sigurno. Jedan, kreći sa jedan. Can't see anything. So the problem is, Alpha, I don't know if it's Alpha 1 or 2, let me tell you, I don't have to lie to you. That is Alpha 1, yeah, so Alpha 1 is holding its position somehow over here. They're completely out of ammo. Yeah, I need volunteers, what for? Congratulations, you volunteered, that's classic, right? I believe the original joke is I need 2 volunteers, and one of the recruits asks what for, and the commander responds with I need 1 more volunteer, yeah, like... Negativno, to je naš dron. Nije naš FPV! Ide onda Kregoj. Otišao prema Alfi 1, iza zgrade. Krenuli su malo, da trebalo bi ubrzo. Where's that drone? Idem iz pravca juga ka stabu, sledeći u dvorište, prijem. Proveri da li su upaljeno svetlo, molim te. Jel vidiš gdje sam izašao, probaj tu. Vidim, tu i oću. Prenesi. Zakačio ih onaj FPV. Odlično, sprem. Okej, si dobar. Ovo je naš? Dobro. Naš dron, Da. Status vidio to. Jebote zet. What the fuck? Beži, ne izlazi. Na vez. Pa, kragujem. What the hell? Did I just see that? Did I just actually witness that? Ruksune si živ? On je odleteo, brate, ko zna gde.
I think what just happened is an underbarrel grenade, or maybe not an underbarrel grenade launcher, but like something resembling a AGS or a grenade of some kind hit the drone. Christ almighty, did I genuinely witness that? Operativan nekako. Vidi, ja se nadam da nije to što mislim. Meni je nešto dron opet ubilo. Pogodila ti je neka granata dron. I puko je nama ispred face i ubio ono. I onda je još jedna pala ovdje. Znači 2 granate su pale ovdje. Kakve od čega ne znam. Momci, ko ne radi ništa, nek siđe dole, treba nam pomoć. Need help down here. Aj, krpim ja glavu. Krpim grudi. Svaki kod keca, jel? Da, Slović, kod keca. Imamo helikopter kroz 30 sekundi. Ide KPR. I do CPR. Koja je Arma moment? I don't know, man, is it? I don't think it's a bug. It doesn't look like a bug. Kome, dižem dron za 5 minuta, ne znaš. Još jedan KPR. Dobro, izvući ću. Dobro. Alfa 1 i Alfa 2 stiže vam municija i medicina na list bagre. Grpim desnu ruku. Alfa 3, Alfa 4 status. Drago, isprati samo kad dođe oni, proveri ti da nema municije za nas. Jasno. Alfa 4, svi operativni. Medicina za... Need to check ammunition, check if we have some ammunition for us over here. Crate, medical supply, Beka. No, there isn't any. Spremljeno, jel možda da ih uočiš i da dejstvuješ po njima spremljeno? Jeste to što misliš? You reckon someone fired a grenade at the drone and then that's what happened? Nema municije za nas, helikopter u drugom je, ako je ostala ona kutija. Mora da ga krpite tamo. Po jedno. Hold on, I have to call someone via phone. Well, I'm gonna just write him a Discord message, probably less dramatic. Just had to write a message to someone, let's see what happened. Kakav je? Meni zabola igra, brate, liku se sve rane otvorile, ko da nisi... Jesu. Radim grudi. Aha. Trebam krv što pre na fataluje. Jesi uzeo municiju, jel ima? Negativno, nema municije za nas, samo BK i medicina.
Neću preživjeti ako vam ovaj da donesu krv. Radim ja CPR. Ajde, ja ću da krv. Krpim ruku. Slovit ću je se premije. Ne prolazi. Primjeno Alfa 2. Spremno. Ilija, Ano. kaži čeliku nek dejstvuje ka markeru Mete 1 tamo. So I just messaged. I know you're technically not allowed to do this, but we're going to leave this for after the mission, right? I sent a message to the guy one of the guys in the AGS team, and I told him if one of you tried to shoot down a drone with an AGS, I will strangle you. Because that's what it sounded like. It sounded like either an AGS or an underbarrel grenade launcher. Na zdravlje. Gesundheit. Ima neku bandažu neku da donira. Potvrdno, kome treba? Meni. Ne znam ko je meni, evo me. Uranac. Negativno, nemam nikakve dodatne informacije, vjerojatno samo pošalju u pitanje prema. Pa meni daj krv. Znači nađi ko je meni i daj krv. Da, nađi si da sam krv. Evo ga meni u 6 komada. Prvo, koji si ti zabušavaš to? Da, pa znaš ti staje ono neću. I need to grab more bandages. And there is no scar ammunition in the box, lovely. And the medical box has also been taken away. Awesome, awesome, absolutely terrific. Samo mu lupaj CPR da ne lipiš. Ako ne radiš ništa pa. Let's see if there's anything interesting on the map aside from infantry targets. Not that I can see. There are apparently some threats coming in towards Alpha 4. Man, I can't wait to see what murdered us. That was good. Kume? Aj radim u CPR da te I don't see anything in this direction either. I think we've lost the guy on the other corner. Oh, and the cornet's destroyed, lovely. Potvrdno. Za noga. Krvi, ne znam. Mislim da nema. Možemo da tražimo kopom. Jesi treba krvi? Let's see. Yeah, that's good.
They're hitting the avenues of approach, shall we say, of the enemy, but I don't see any actual enemy forces. To je izgleda došlo do miskomunikacije između Meta 1 i... Dobro, Alfa, treba sada spađam to što radi u vezi. Imat ćeš pokriće od strane čelika, gotovo. Alfa, ovdje Alfa 2. Prenesi Alfa 2. Prenesi samo čeliku kako dejstvo i pokođe je nas sada, prijem. Kako je mene bacio ovo? Kornet me bacio. Da. Krenuo sam da izlazim. Mene jako interesuje šta je to puklo ispred nas. Ja jedva čekam da vidim. Uništen je. Mislim, probaj, meni je mrtav skroz. Ja nisam ništa pritisnuo vrat. Ne, bilo je neko dejstvo, neki kao AGS, kao eksploziv, podsevna, nešto tako. Tako je zvučalo, ono kao podsev kad ispališ cup i granata i pukla nam ispred face i meni i tebi. Ti odleteo tamo u... Pite Boga gde ja spao ovdje. To posljednje dejstvo ste mi bilo blizu. Ono je mrtvo. To posljednje dejstvo nije uopšte blizu aerodroma. Jedino ako slučajno ili NRZ. Dobro, kažem samo da vrati pažnju. Jer su upravo, kaže, Slovani uništili njihovo minsko polje. I dejstvovali po Alfi 2. Verovatno je da su uništili minsko polje, vidio sam baš puno eksplozija ovih sitnih. Dobro. Kakvi smo mi sa municijom? U kornetu, vraćao. Pa moram u rancu rakete da proverim. Posljednja ovdje. Imam ja rakete kod sebe. Koliko imaš? 3. Alfa 2. Makar da sam ispalio ono što je bilo u kornetu, jebem. To je Alfa. Avijacija se izvinjava za uništavanje minskog polja i ako su nekoga ranili ili pogodili slučaj. Ili imaš ucrtano Meta 4? Alfa 2 primio, zahvaljujemo se i na podršci južno od nas, samo tako momci nastaviti. Čelik 3. Gađa Meta 4 i potrudi se da gađa sa onako što su Mete... Well... To je tako. Treba mi krv ako možda mi da, brate. Okej. Nemoj, me treba krvi, živ je, treba mu krv. I don't see much else in the area. They seem to have fended off attacks quite well. I was just talking to the guys, I'm really wondering what hit us over there. I'm gonna explain what happened, but you're not gonna believe me, so, like, whatever. It's froze. Arma moment, dobar. Just mouse froze, I mean... I've been reading comments, haven't I? Unless... Okay, give me a second.
Well, amigo pomaže Bog. I didn't see that one. Negativno, mislim da Alfa 2 ima... I didn't see that one. I apologize. Alfa 2... It didn't pop up on the screen either for me. Or at least I didn't see it on my other monitor. I'm sorry about that. Ovdje Alfa, prijem. Jel možeš da pošalješ jednog čovjeka sa tvojim vozilom? I apologize, my good man. Is it like 3 a.m. for you? No, it's like 10:30 p.m. It's quite alright. Primljeno, dobit ćeš. Alfa 1, koliko može da izdržiš bez municije izdrženo? Kad ne skidaš pogled sa računa samo kapi. Yeah, it's actually what I have, but not my own. It's the what do we call it? The public server financial report. Every time someone pays for the public server, I look at it and think to myself, yeah, that's it. We're doing good. We're eating good tonight, boys. Slupke. Pomagaj. Jugozapad, kako zove ovo zadnje dejstvo sa Minskom polju, Alfa 1, plus 1 dejstvo. Požuri. These was I guess. Alright, look, I'll believe you, but I can't wait to see what did. Because it sounded like an underbarrel grenade launcher. It sounded like thump, and then bang. So, I don't know what to tell you. I can't wait to find out. Primljeno, vidite koliko može dejstvu ka Alfa 3. Imamo kontakt dole. Šta je ono, bre? Oh, we have enemies nearby. Alright, what am I doing? Just in pain, that's not a problem. Alfa 2 ovdje, Alfa, jesi poslala municiju Alfa 1? Moj čovjek je na putu, dajte mi par sekundi provjetar. Primljeno. I'm shaken up quite badly. Just to be clear, I don't know. I mean, the objective is to hold the airport, so it's one of those things where you can't really tell how close you are to the end. Depends on the mood of the Zeus, I suppose, and how many attack waves he's prepared. But yeah, we've done pretty much everything prior to sort of the last stand. We're waiting for reinforcements to arrive at the airport and relieve us. But they're closing in, and it's getting a bit interesting now. I had the opportunity to fire this thing, took out 2 Humvees, which was pretty much all there was to take out. I think the helicopter's got 1 or 2 more, and that's about it. Not much in the way of vehicles, but obviously the local security forces don't have any heavily armored vehicles or anything like that. Da. Naši se povlače sa istoka.
And the helicopters are doing God's work, really. I'm loving the explosions, but big part of the problem that we're having is the ammunition thing, because it's been present for like the past, I want to say like 2 hours, but probably like an hour and a half. They either receive the wrong type of ammunition, or they don't receive ammunition at all, and it's genuinely terrifying. Reci. Ako hoćeš vrati kornet. Pa neka ga ovdje za sad, jer vidim i ovo kako se zove levu stranu odavde. Komunikaciju ne baš, ali ono, ako bude nešto pomerit ću. Ilija, vidi organizuj da doteraju još 6 kutija sa municije u medicinu. Znači 6 kutija municije i 6 kutija medicinu. I nek doteraju 2 kutije za kornet i 2 završi. Alright, we're gonna get more ammunition for the ATGM launcher. Ono je neprijatelj, shit! Yeah, you're not getting away. You're not getting away like that. Odmakni se od ovog korneta, odmakni se. Pogođen je Black Hawk oboren. We got the motherfucker! I do apologize. Utvrđena pešadija na markeru. Iza tebe, Sivi. Sivi pao. Krizna. Komandir voda je pao. Alfred 1 Iza tebe, matke. Tu sam samo. Komandir voda je pao. Luxon. Raketu gore za Hornet odmah, ja ću uzeti ovdje. Pa kad od proste bude pređe. Yeah, I mean, what can I tell you? I had to do it. Had to do it to him. Treba mi doktor na poziciji kod uporišta 3, unutra se nalazi ranjen čovjek, ako može neko da puši. Primljeno, dolazi doktor Alfa 3. I gotta try. Where are they? It's Vučjak, right? Yeah. Grom za Vučjak, prijem. Grom za Vučjak, prijem. Proveri još jednom ako su i mogućnosti tu pešadiju kod DZ-a, mislim da smo izdejstvovali i utihnuli su, ne vidimo ih više. Vraćamo se na poziciju, ponovo ćemo dejstvovati. Alfa 2 za sve Alfe, s našeg položaja iz pravca zapada. Znam sam oporio helikopter. Ponovi za pešadiju prim. Sa našeg položaja iz pravca zapada mravi. Primljeno. TC Alfa 2. Primljeno.
I am so pleased with myself for having shot down that helicopter. Zahvaljujem. Ok. Gdje je Stojić? Sve mi je hitno. Vidim kretanje lakog vozila. Ne mogu da potvrdim da li je naše prijem. Gdje? U blizini mjesta sredstava. Now I gotta disassemble it. I said yes. Kad neće prezeće pa ti govoriš idemo da imam puze sa ruke, sad hedi skidaš flačku. Da li neko od vas ima medicine mogu? 50 euros if you take our own aircraft out. Listen, I can't do it to him, he's too much of a nice guy to do it to him, but, you know, were it someone else in the pilot seat, that's tempting, that's a lot of money. I would probably do it. Alright, there we go. Ilija, kad će ta popuna sa municijom medicine? Pa, pitao me šta nam je bitno, tako da utovara sve ono što može da stane. Kapiram da će biti 4 minuta. Dobro. Black Hawk stiže još jedan, jel naš ili nije? Jebem ti materija! Padni! Oboren Black Hawk drugi. Bravo, punim. That's the second one! Let's fucking go! Oh, I have never felt this mighty. Ajde, idi pomozimo onda, jer ja moram se trpiti. Da pomognem ja na tragu, jel? Idi, dobro, idi. To je bio Poljak rip. Yeah, I wish. Sam ja to dobro čuo. Šta? Jel pao i drugi? I drugi je pao, i to naoružan bio dejstvovao po nama. There it is, I spilled its guts on the tarmac. I was gonna send a message to someone. There you go, just had to brag a tiny little bit, because I have not felt this good in ages. 2 helicopters down with an ATGM.
Honestly, it's becoming my signature move in this community. We have some friendly fire happening, apparently. Alright, we have infantry contacts coming in from the south. Dva Black Hawka oborio. Nažalost, jedan iskrcao pešadiju prvo, ali šta da se radi. Vidio sam to, baš iz drona tamo su stali. Ovaj drugi jedno ga tamo creva na asfaltu. Vidio. Čestitke. A ovo pitao mi ne bacači za da dejstvo konstantno. Da. Mislim ja imam pešadije, ovo što je pilot. Moguće, ja ne vidim ovdje. To... A ima medicina neka možda, ja sam prazan skroz. To. Medical supplies and ammunition. I mean, what more could I ask for? Probably the heli penetrator. Oh, I don't know about penetrator, I'm not quite sure, right? Taking a lot of fire from over there. South-southwest. No, I don't see them from here. Let's see if I can get them on the Pors, or the anti-tank guided missile launcher. Which is what that stands for. If you heard both during the mission, now you know. I don't really see them. I'm sort of expecting them to be up in those woods over there, not really that close, but even looking closer, I don't really see much. Let's reload that AP ammunition because it's better. We might need it for all I know. Who's Alpha 4? It's Alpha 3. Alpha 3's down there. Alright. See if I can support them with a well-placed rocket somewhere. I really don't see anyone in that. Treba nam dejstvo pometi 2 i 3 iz istog pravca, to je sa zapada ka istog prijema. No, I have to check if I can maybe support those guys over there. Alright, our guys are still moving, that's always good. Oh, Christ, we have mortars firing on them as well as heavy infantry advance. That helicopter, that's a friendly helicopter.
I swear to you, I feel like I'm in a air defense role instead of anti-tank, but I mean, given the targets that'll come up, which is exclusively APCs and, well, not even APCs, like light armored vehicles and Humvees and stuff like that, no real surprise there. Jel treba dejstvo da vodi me. Now just try not to shoot at drones with AGS grenades, which is kind of what it looked like a couple of minutes ago. But I'm telling you, man, I am... Drone, drone, drone! It's fucking ridiculous, man. There you go, now you can't leave. Dvojka, trojka, imamo dron u štabu komande unutra. That's fucking hilarious, man. That's Ne čujem. Kec, dvojka, ovdje trojka, prijem. Oh my fucking god, man. I've lost focus after that drone thing, I'm not even looking. Zanimljivo. Da. Da, ja malo prepričam, imamo dron unutra, niko, ni 2%. Probaj, ajde. Dobro. Ušao unutra, ja ga zatvorio mu vrata, ne može da izađe. Oh, for crying out loud. Such a puts on me, fuck you! For the international audiences, the AGS team is in the chat and they're saying they're gonna fire on the drone. Oh, for crying out loud. I'm telling you, man, you can roll back the footage. That's exactly what it looked like. If it wasn't you, I apologize. If it was, I will hang you personally. Each and every one of you. You'll all be held responsible. Oh, for fuck's sake, this is one of the best missions ever in the last, like, 15 minutes. It wasn't overly interesting, but now... Christ almighty. Cirkular, odlično dejstvo, treba da se ponovi uporište 9. Dobar si. Jest. Oh, man. Alfa 1 ovdje, Alfa 4, poslao sam mog doktora s nadimljenim da dođe do štaba. Spremljeno, znači doktor nije... Ako ne dođe u roku od par minuta, poginut će mi doktor. Trči, tu je za 30 sekundi.
Alfa, ovdje Alfa 2, prijem. Na vezi. Da li još helikopter zapad od nas po šumi da dejstvuju, prijem. Primljeno. Čelik, da li si na vezi prijem? Primljeno. Čelik 3, Čelik 2, čuli ste, znači zapadno od Alfe 2. Stigo doktor. Čelik 2 primljeno, imaj na umu da smo ograničeni sa dejstvom, imamo još 3 NRZ-a i samo topove. Primljeno. Samo topove, sa tu NRZ-a. Primljeno, idemo dejstvom. Well, I can't do much to help them from over here, but if there's a vehicle that pops up or something, we can definitely get it. Da, sve vreme se borimo, znači napadaju me sad došli u uporišta 9, kreću se ka uporištu 8, tu su u šumi između ovdje. My commander's down there. Da li je meta 1 u pitanju ili gore zapadnije? Negativno sad nestali su putnici, nema ih više. Budi pripravnosti, označi ti šta da gađaš. Čelik 3 dok čekaš, mravi, zapad. Luči 3, dejstvuju sa jugu ka severu, primljeno. Primljeno, namještamo se. The enemy has suffered massive losses and has aborted any attempts to counterattack and take over the airfield. Our reinforcements are arriving en masse via helicopters and presumably aircraft as well. Well done. Suck, just once. Thank you very much for watching, ladies and gentlemen. As far as our kills are concerned, humble, but it's the important ones that count, right? It's the important ones. The second helicopter I don't think was classified as kill because it just force landed. It didn't fully explode. The other one exploded completely, so it killed everyone on board. But yeah. Also, the infantry I killed inside the Humvees also isn't classified as my kill. The first Humvee, I mean, the second one was mostly empty. Anyways, like, irrelevant, just in case someone's probably going to be curious as to what's going on with that. But yeah, regardless, thank you very much for watching. I will see you all next time. Have fun, take care, and bye-bye. This was freaking epic, man. I mean, this was absolutely freaking epic, especially towards the end. Not all that interesting, because I basically just shot at 2 jeeps. It wasn't overly interesting, but towards the end it got really, really good. Anyways, I'll see you all next time. Until then, have fun, take care, and bye-bye.